ଗତକାଲି ମାଥିଉ 25 ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ। ଆମେ ଆଜି ବି ତାହାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ପଢନ୍ତୁ 1 ପଦରୁ 13 ପଦ। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ 10 ଜଣ କନ୍ୟାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ଘେନି ବରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ଓ 5 ଜଣ ସୁବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ। ନିର୍ବୁଦ୍ଧିମାନେ ପ୍ରଦୀପ ନେବା ସମୟରେ ନିଜ ନିଜ ସହିତ ତୈଳ ନେଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧିମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସହିତ ପାତ୍ରରେ ତୈଳ ନେଲେ। ବରଙ୍କ ଆସିବାର ବିଳମ୍ବ ହୁଅନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଢୁଳାଉ ଢୁଳାଉ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧରାତ୍ରରେ ଏହି ଦେଖ, ବର ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାର। ଏହିପରି କୋଳାହଳ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେହି କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଉଠି ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରଦୀପ ସଜାଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିମାନେ ସୁବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ତେଲରୁ ଆମ୍ଭକୁ ଟିକେ ଦିଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭ ପ୍ରଦୀପ ସବୁ ଲିଭି ଯାଉଅଛି। ମାତ୍ର ସୁବୁଦ୍ଧିମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନାହିଁ ନାହିଁ, ତୁମ ଆମ ପାଇଁ ତ ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ବରଂ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆପଣା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ କିଣି ଆଣ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଅନ୍ୟ କନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଦିନ କି ସେହି ଦଣ୍ଡ ଜାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। এই পদরে ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କେତେକ ବିଷୟ। ଦଶ ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ବର ଆସିଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଗଲା। এই দৃষ্টান্তরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রহিଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅଟେ। 10 ଜଣ କନ୍ୟା ବରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ବିବାହ କରିବାକୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। এই ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ସେତେବେଳେ 10 କନ୍ୟାର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରାୟତଃ ଏହାକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି।
आमे भाबू आमे सुबुद्धि बोली आउ जो माने वर को साक्षात करि पारिबे नाही आमे सेमान को निर्बुद्धि बोली भाबू किंतु सेमिति नुह द्वितीय करिन्थी 11:2 अनुसारे आमे ना तो निर्बुद्धि ना सुबुद्धि आमे होछु बड़ कारण ईश्वर को विषय को उच्चगरे मु तुमମାନଙ୍କ निमंते उच्चगी जेनु मु तुमମାନଙ୍କୁ सती कन्या सदृश एक स्वामी ठारे अर्थात ख्रीष्टଙ୍କ ठारे समर्पण କରିବା निमंते वाग्दान କରିଅछि आमे एई पद अनुसारे आमे की कन्या उठू की कन्या सती कन्या किंतु प्रायतः 10 कन्या संबंधरे प्रचार हेला बेलू आमे निजको कौ कन्या बोली कहि दे थाउ हाँ सुबुद्धि बोली किंतु ताहा भूल आमे सुबुद्धि कन्या ना हो मुभी आरंभ दिन मानकरे प्रभु को नुआ नुआ रे पाइला बेले भाबुथिली जेहेतु सेमती शुणुथिली आमे सुबुद्धि कन्या बोली आमे सुबुद्धि कन्या ना हो मु आपन को 5टी प्रमाण देवी शास्त्र रुही नूतन नियमर मंडली सुबुद्धि कन्या नहति नूतन नियमर मंडली एई 25 अध्याय रे आमे 5टी विषय देखि पारिबा नूतन नियमर मंडली रे से सब आदौ न रहिबा उचित कौन कौन प्रथम शब्द कौन लिखा अछि 25 रे ସେତେବେଳେ बस रही जा एई जो सेते बेले बोली लेखा अछि जदि आपण इंग्रजी बाइबल को देखिबे से जगह रे सेते बेले लेखा नहीं ता परे बोली भी लेखा अछि इंग्लिश रे लेखा अछि देन THEN देन माने परे 24 अध्याय रे जहा घटी गला ता परे स्वर्ग राज्य बा मंडली एमती हबो तेरे 24 अध्याय रे कोन कोन घटी जाईछि जदि आपण 24 अध्याय रो घटना को देखिबे तेबे 24 अध्याय रो 40 पद पढंतु ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷେତରେ ଥିବେ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବ এইটা হচ্ছে রাপচুর কথা তা মানে রাপচার হেই গলা পরে যেও মানে অবশিষ্ট রহিবে সেমানে হউছন্তি 10 কন্যা এইটা যদি আপন প্রথম থর শুনুছন্তি টিকে অড়ুয়া অড়ুয়া লাগুছিব কিন্তু ଏହା ମୋର ମତାମତ ଖାଲି ନାହିଁ ଏହା ବାଇବଲର ଅତି ପୁରୁଖା ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏହି ମତାମତ ଆଉ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କର ନାହିଁ ବାଇବଲ ବି ଏହା ହିଁ କୁହେ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ଷେତରେ ଥିବେ ଜଣକୁ ଉଠାଇ ନିଆଯିବ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଚକି ପେଷୁଥିବେ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଦୁଇ ଜଣ ଶଯ୍ୟାରେ ଥିବେ ଜଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏହା 24 ଅଧ୍ୟାୟର ଘଟଣା ପୁଣି 24 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଆଗମନର କଥା ପ୍ରାୟ ସବୁ କଥା ସରି ଯାଇଛି ଆଉ 25 ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତାପରେ
स्वर्ग राज्य 10 जन कन्या को सदृश हम। प्रिय ईश्वर लोक माने एहा हेउछि प्रथम प्रमाण जे एई 10 कन्या आमे नाहु। आगमन हेई गला परे जो माने आगमन रे जाई पारिबे नाई से माने 10 कन्या तुल्य अटंती। एणुकरी सेते बेले को बुद्धि दरकार। आमे वर्तमान सती कन्या अटु। नूतन नियम रे 3 गोटी कन्या को कथा उल्लेख करा जाई अछि। सती कन्या, सुबुद्धि कन्या, निर्बुद्धि कन्या। आओ सती कन्या अर्थात इंग्लिश में लिखा जाए चेस्ट वर्जिन, पवित्र कुमारी, पवित्र कन्या जे आपना को असुचि करी नहीं, जे संपूर्ण भावरे निजर सतीत्व को धरी रखिछि सेई कन्या। एणुकरी मंडली उठा निया गला परे सती कन्या आगमन रे ऊर्ध्व को नीत हेला परे जो माने अवशिष्ट रही जिवे सेते बेले अवशिष्ट मंडली 10 जन कन्या को सदृश हम। एटा प्रथम प्रमाण लेखा अछि तापरे बा सेते बेले। द्वितीय प्रमाण 1 पदरे तार ख अंश पढ़ंतु। से माने आपण आपण प्रदीप घेनी बरंग सहित साक्षात करिबा को बाहरिले। ए माने बरंग सहित विवाह करिबा को बाहरी नंदी। किंतु सुनंदु आपण ओ मु आमे जिसु को सहित विवाह करिबो। प्रेज द लॉर्ड। 1907 पढ़ंतु प्रकाशित। आस आम्भे माने आनंद और उल्लास करू एवं ताहाकु गौरव प्रदान करू कारण मेष शावक विवाहर समय उपस्थित आउ ताहाक कन्या आपणाकु सज्जित करिअछि। हालेलुया। कन्या आपणाकु रेडी करिअछि। 8 पद टिके पढ़ंतु। ताहाकु शुभ्र व परिष्कृत सूक्ष्म वस्त्र परिधान करिबा निमंते दियागला। सेही सूक्ष्म वस्त्र साधु मानकर धर्म कर्म। 9 पद। सेतेबेले से मते कहिले लेख जेउ माने मेष शावकक विवाह भोजको निमंत्रित। सुनंदु विवाह भोजरे 2 दल अछंती। गोटिए हेला कन्या आ गोटिए हेला भोजी खाइबा पय निमंत्रित। ए 10 कन्या भोजी निमंते निमंत्रित दल अटंती। ए माने विवाह करिबा को बाहरी नांती। ए माने बरं को साक्षात करिबा को बाहरी। सुनो बर कन्या विवाह करी की बेदी रे बसिथिला बेले जो माने जानती बरं को हाथ मिसांती आउ अभिवादन रो वार्ता दियंती आउरी आशीर्वाद रो कथा कहंती आउ सेमान को किछि गिफ्ट दियंती। ए माने बरं को साक्षात करिबा लोक। ए माने कन्या नुहंती। सेई परी बरंगर विवाह होई जाइछि। मंडली ऊर्ध्व को निया जाइछि। एणु प्रभु को लोक माने ए 10 कन्या नूतन नियमर मंडली नुहंती बरंग विवाह रे बरंग साक्षात करिबा पई बाहरी दल अटंती। आपण बरं को साक्षात करिबा दल रे रहबा पई चाहछुती ना बरंगर विवाहिता भार्य हेबा को चाहछुती। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। लाभ अछि सेथिरे। आमे बर कन्या को भेटिबा पई जाऊ। भेटिबा पई गला परे जहा से माने रांदी थिबे सेतिकी ही मिलबो। किंतु कन्या को बरर सब संपत्तिर अधिकार अछि। आपण जिसु को विवाह करिवे आउ से विवाह
ए दुनियार विवाह नुहे ये दुनियार विवाह रे स्त्री पुरुष विवाह करंती ए दुनियार विवाह रे सहवास करंती ए दुनियार विवाह रे परिवार गठन करंती ए दुनियार विवाह रे पिला छुआ जन्म हुए ए दुनियार विवाह रे वंश विस्तृति हुए किंतु यीशु को विवाह ए सब पाई नहीं यीशु को विवाह एथि भाई कि से स्वर्गर सब आशीर्वाद जेतिकी तांकर अधिकार सेतिकी से आमको अधिकारी कराइबा पाई आमको तांकर सती कन्या करबा पाई चाहे हालेलुया स्वर्ग रे पिला छुआ हेबार सिस्टम नाही स्वर्ग रे वंश बढ़िबार सिस्टम नाही स्वर्ग रे सहवासर सिस्टम नाही स्वर्ग संपूर्ण पवित्र अटे तेबे ए विवाह जहा हेबाकु जाउची एहा विवाहर गोटिए प्रगाढ़ संपर्क को दर्शाए जे यीशु सबुदिन पय आमर हेइ जिवे आ आमे सबुदिन पय तांकर हेइ जिवे प्रेज द लॉर्ड घरे स्वामी स्त्री मध्य आमे कहू स्त्री बसीभूता होकर रहू स्वामी प्रेम करिके रहू किंतु सत कहबाकू गले से बसीभूता तो हब ही हब स्वामी प्रेम करिबो ही करिबो किंतु संपत्ति रे उभयंकर सम्मान पावर थाए ना नहीं हाँ समान अधिकार थाए आमको से तांको सिंहासन रे बसैबे कौन भाबुचंती जेतिकी तांकर अधिकार सेतिकी आमर अधिकार रही जेमती अपवय पुत्रर बड़ भाई को बापा कहले पुअरे जहा सब मोहर से सब यीशु आमको मध्य ताहा कहिबा पई जाउछन्ते जेतेबेले आमे तांकर भार्या हे जिबा जहा किछि स्वर्ग रे यीशुंकर से सब तांको भार्यार से सब तांको भार्यार मु कहिबा पई चाहे एबे आमे तांकर पुत्र कन्या बोलाउछु पुत्र कन्यार संपर्क रे काहे कि आमे पुत्र कन्या एबे बोलाउछु अकस्मात आमे स्त्री केमती बोलाइबा एटा गोटे बड़ बड़ भयंकर रहस्य एटा नूतन नियम रे टिके कहि देबी सेटा बोली भाबुछु एबे आमे पुत्र एबे आमे कन्या एबे आमे हमर केतेरा संपर्क यदि आपण ध्यान देबा को चाहिबे केतेरा संपर्क आम केतेरा संपर्क नंबर 1 आमे तांकर पुत्र रोमियो 8:14 पढନ୍ତୁ जल्दी जल्दी पढନ୍ତୁ टिके प्रसंगर शाखा एटा गोटे बाहरला टिके जेउ जेते लोक ईश्वर को आत्मा को द्वारा चालित हुअंती से माने ईश्वर को संतान एठारे लेखा गला गोटे संपर्क आमे तांकर पुत्र ओडिया रे संतान लेखा अछि इंग्लिश रे as many as are led by the Spirit of God they are the sons of God जेते जण पवित्र आत्मा पाई छंती से माने तांकर पुओ गुडा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अच्छा द्वितीय संपर्क कोन झियो द्वितीय करिन्थी 6 अध्याय ताहार 18 पद पढ आमे तुमମାନଙ୍କର पिता हेबा पुणी तुमे माने आंबर पुत्र कन्या हेबो या सर्वशक्तिमान प्रभु कहन्ते द्वितीय संपर्क हैला कन्या आपण माने कन्या माने अटंत ए सियोन कन्ये एहला द्वितीय संपर्क आउ तृतीय संपर्क हैला दास बाइबल बहुत जगह दास कथा अछि आमर आउ ईश्वरंकर संपर्क होछि दास आउ मालिकर संपर्क चतुर्थ संपर्क किए कहबो यीशु कहले मु तो भगवान को आउ दास बोली कहू नै बंधु बोली कहू माने चतुर्थ संपर्क बंधु प्रभु को लोक माने पंचम संपर्क भार्या ए
ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସମ୍ପର୍କ ର କଣ ତାଳମେଳ, କଣ ରହସ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଯାଏ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି ଡାକିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କନ୍ୟା ବୋଲି ଡାକିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ଦାସ ବୋଲି ଡାକିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଡାକିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ବିବାହ ହବ, ହାଲେଲୁୟା, ସେଦିନ ପରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇକି ରହିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେମିତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର କରିନେବେ। ପୁତ୍ର ପାଇକି ବୋଲି ସ୍ୱର୍ଗରେ କହିବେ ନାହିଁ ଆମକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମକୁ କେବଳ ସେ ପ୍ରେମ କରିବେ, ଆମକୁ ଶାସନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଇକି ରହିବା। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚାକର ବା କ୍ରୀତ ଦାସ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦାସ ହେଇକି ଖଟୁଛୁ। ଦୁନିଆରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେଇକି ଅଧୀନରେ ଅଛୁ। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ଅଧୀନରେ ରହିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କରାଯାଏ, ଦାସକୁ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଏ, ବନ୍ଧୁକୁ ସବୁ କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଏ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କ। ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ଆମକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ପରି ନିଜର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଓ ମା ବାପାର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ଥାଏ। ବାପା ସବୁ କଥା କେବେ ହେଲେ ପୁଅକୁ କହିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା କାହାକୁ କହିବେ? ଜୋରେ ସବୁ କହିଦେବେ, ସବୁ କହିଦେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କେହି କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ କଣ ହେବ? ଆଗେ ବିବାହ ହେଇଯାଉ, ବରଂ ସବୁ ପଚାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। କିଛି କିଛି ବଡ ଅକଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର କିଛି ସମାଧାନ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ମତେ ତ ମିଳିନାହିଁ। ଏମିତି ବଡ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ବାଇବଲରେ ଅଛି। ବାହା ହେଇଯାଉ, ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା, ସବୁ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଦେବେ। ଏବେ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ପୁତ୍ରକୁ ସବୁ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ଦାସକୁ ସବୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁକୁ ପ୍ରେମ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ ଠାରୁ ବି କେତେ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ କିଛି ଲୁଚା ଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ହେବ, ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପର୍କ ଯେବେ ବି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେପରି ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ସେ ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ଉଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ବିବାହ ପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବିବାହ ହେବ ନାହିଁ। ଏକ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ନିଜର କରିବେ, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବା। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବେ। ଏବେ ଆପଣ ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଟିକେ ସୁସ୍ଥତା ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆଉ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ସୁସ୍ଥକାରୀ ନିଜେ ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଉତ୍ତର ଆସୁଛି, କାହିଁକି ଏବେ ଆମେ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଯୋଉ ମା ମାନେ ବିବାହ ହେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ତୁମର ସ୍ୱାମୀକୁ ମାଗୁଛ? ଯାହ, କେତେ ଜଣ ଆଣ୍ଠୁ ପାତି କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କିଣିଦିଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ? ହାତ ଉଠାଅ।
କାହିଁକି ନାହିଁ? ଅଧିକାର ଅଛି, ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦାସ ତାର ମାଲିକ ସାମ୍ନାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ବିବାହର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୂରତା ରହିବ ନାହିଁ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ହେଇଯିବା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ହେଇଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଏହା ହିଁ ବିବାହର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି, ବିବାହ, ସନ୍ତାନ, ପିଲାଛୁଆ ଏସବୁ ଦୁନିଆର ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ସେପରି ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପର୍କ। ପିତା ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପୁତ୍ରଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଚରରେ କରନ୍ତି। ଆଉ ପୁତ୍ର ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପିତାଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ହେ ପିତା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଏକ, ସେମାନେ ବି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଏକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ଏକତା ଆମ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆସିଯିବ, ଟିକିଏ ବି ଦୂରତା ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ବିବାହର ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୂଢ଼ ରହସ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିବାହ କରିବ, ଆଉ ସେଇ ବିବାହିତ ବରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ 10 କନ୍ୟା ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଭେଟିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଏ ପ୍ରଚାରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣୁଛ, ଟିକେ ଅଡୁଆ ଅଡୁଆ ଲାଗିପାରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ କଣ କହି ଆସିଛୁ, ଶୁଣି ଆସିଛୁ। 10 କନ୍ୟା ବାହା ହେବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, 10 କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବାକୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ବିଲକୁଲ ବି ତାହା ଶାସ୍ତ୍ର ସଙ୍ଗତ ନାହିଁ, ତାହା ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ। 25:1 ଲେଖା ଅଛି, ବରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ଏହା ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ନୁହନ୍ତି, ବା ନୂତନ ନିୟମର ବରଙ୍କ ବିବାହିତ ଭାର୍ସିଆ ନୁହନ୍ତି।